جنگی لباس پہن لیا بھائی جان، کہاں کا ارادہ ہے؟ لفقہ، ابو اسحاق کے پاس جا رہا ہوں۔ ایسے اکیلے؟ رکو، میں بھی عبا اور دستار پہن کر آتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، میں اکیلے ہی جاؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ قیام کے سفر میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، تو تم بھی عبایا پہن کر تیاری کر لو گا۔ قیام کی جیت تک تمہیں مجبوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں پر رہیں؟ قیام کا اعلان ہونے کے بعد لفقہ پرم جگہ نہ ہوگی، بہتر یہ رہے گا کہ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہیں۔ خدایا مجھے ہمت دے کہ میں ناریہ کے ساتھ رہ سکوں۔ چلیں امیر مختار؟ ایک شرط پر سردار۔ میں نے شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی، امیر حکم دیں گے تو میں اطاعت کروں گا۔ کہاں سے شروع کریں؟ گھوڑوں کی مرضی، منزل اور راستہ چن لیں گے۔ میرا گھوڑا تو صرف کربلا ہی جانتا ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سیدھا نہر القمت پہنچ جائے۔ دلدل راستہ نہیں جانتا، مگر مختار کو معراج پر لے کر جائے گا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمت تک پہنچایا۔ تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری۔ صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے ہیں، ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے۔ عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے۔ وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے۔ ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے۔
अब्बास इस बात पर बहुत नाराज था। बिलाखिर बर्दाश्त न कर सका। एक दिन मेरे बाबा मालिक के सामने खड़ा हो गया और तन कर कहने लगा कि मालिक, आपको आज मुझे अपने साथ मैदान में ले जाना होगा। बाबा मुस्कुराए। अब्बास को मजीद गुस्सा आया और शेर की तरह गुर्राया कि मालिक, आप समझते हैं कि मैं कमतर हूं? मैं आपसे मुकाबले के लिए तैयार हूं। अगर मैं जीत गया तो मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मेरे बाबा फिर मुस्कुराए। अब्बास चिल्लाया कि मालिक, मैं मजाक नहीं कर रहा कि आप मुस्कुराए जा रहे हैं। मेरे बाबा ने अपनी हंसी रोकी और जवाब दिया, अब्बास मेरी जान, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, मगर तुम कमर बनी हाशिम हो। तुम्हें सिर्फ फैन की स्याह रातों पर चमकना होगा ताकि वो चांदनी रातें बन जाएं। अब्बास ने जब ये ताबीर सुनी तो खामोश रहा। नकल है कि जब अब्बास अलकमित पे पहुंचा तो शदीद प्यासा था, मगर उसने पानी नहीं पिया। एक रात अब्बास पसीने में नहाया हुआ नींद से घबरा के उठा। बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा, कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा, क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया, इब्राहिम, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध के जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास, तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं। तुम्हारे हाथ मुझे सैर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवाज करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया। खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करूं। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक की अश्तर नहीं मरेगा। उसका नाम क़यामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है। हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम। अब्बास इब्न अली की नीयत से और उस वाक़े की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है, 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें। और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की ज़रूरत है।
تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً میدان میں اتر آئیں اور مزاحمت کاریوں سے دشمن کو تکلیف پہنچائیں۔ ان فوجوں کی تیاری کا کام بھی تمہارے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ جو حکم سر آنکھوں پہ، امیر مختار۔ Thanks for watching.